द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् लघुस्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारे त्वत्ममलेश्वरम् पर्ल्या वैद्यनाथञ्च ढाकिन्यान् भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वारणास्यातु विघ्नेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं तु विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। संपूर्ण स्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषादिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकाया विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योर्परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निदाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यं डाकिनी शाकिनी कामसाजे निश्चेव्यमाणं पिशिताशशंशं सदैव भीमादिप्रदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। याम्मे सदङ्गे नगरेति रम्ये विभूषितां विविधश्च भोगे संभक्तिमुक्तिप्रदमिञ्चमेक श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपाप्रवुन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथ श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीर्थपवित्रदेशे
यद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशम् प्रयाति ततं शम्बकेमीशमीडे महाद्रीपार्श्वे तटे रमन्तसम्पूज्यनां सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैक्षयक्षमहारोगगाध्ये केदारमीशं शिवमेकमीडे इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वेरण्यम् वन्दे महोदारतरस्वभावम् कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वाशकलिङ्गानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभीत्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्चम् इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। जय स्वामी समर्थ। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवाजं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेनं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परेव नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं
जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामी शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषयो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास